Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن حكمت القدرة بظهوره وانتشرت في الأكوان لوامع نوره تسابقت إلى رضائه المردعات وتوفرت رغبات أهل الوجود في حضنات هذه الذات فنفذ الحكم من الحضرة العظيمة ثم إنه moko kari-kari atau nuli sak temene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'daan hakamat ing dalem sawise yen to ngukumi ba'daan hakamat ing dalem sawise yen to ngukumi apa al-qudratu kekuasaan apa al-qudratu kekuasaan bizuhurihi kelawan pertelane Gusti Nabi wantasyarat lan sumebiar atau gumelar fil akwani ing dalem pira-pira alam apa lawami unurihi pira-pira cumlerete piro-piro cumlerete cahayane Gusti Nabi apa lawami unurihi piro-piro cumlerete cahayane Gusti Nabi tasabaqat dhisik-dhisikan ila radaihi maring nyusoni Gusti Nabi sopo al-murdi'atu piro-piro wadon kang nyusoni wa tawaffarat lan sampurna apa raghabatu ahlil wujudi piro-piro senenge ahline wujud maksudnya ahli alam semesta ini fi hadanati hadhihi zati ing dalem ngramut iki lazat ing dalem ngeramut iki lazat fanafazah nuli lestari fanafazah nuli lestari opo al-hukmu hukum minal hadrati sangking pengayonan minal hadrati sangking pengayonan al-azimati kang agung biwasitati sawabiki kelawan lantaran piro-piro perkara kang dingin biwasitatis sawabiki kelawan lantaran piro-piro perkara kang dingin al-qadimati kang dingin bi annal aula kelawan sak temene kang luweh utama bi tarbiyati hadal habibi kelawan ndidik ikilah kekasih kelawan didik ikilah kekasih wa hadanatihi lan ngeramut hadal habib
lan ngramut hadal habib iku as-sayyidatu Gusti wadon rupane Halimatu Halimah. Wa hina lahadathu lan ing dalem semangsane ngelirik ing Gusti Nabi, lan ing dalem semangsane ngelirik ing Gusti Nabi apa uyunuha pira-pira mripate Halimah. Wa barazalan pertelo fi sya'niha ing dalem tingkai Halimah min asraril kudrati saking pira-pira rahasiane kudrah, saking pira-pira rahasiane kudrah ar-rabbaniyati kang bangsa pengiran. Apa sing pertelo maknunuha perkara kang den tutupi asraril kudrah. Apa maknunuha perkara kang den tutupi asraril kudrah nazalah manggon atau nazala moko manggon qalbaha ing atine Halimah, qalbaha ing atine Halimah minal farahi saking bungah wasururi tegese bungah. Apa ma barang dallah kang nuduhaken apa ma dallah kang nuduhaken apa ma ala anna haddaha ing atase sak temene bagiane Halimah, ing atase sak temene bagiane Halimah minal karomati saking kemuliaan indallahi ing dalem ngersane Allah iku haddun bagian, iku hadzun bagian maufurun kang den sampurnaaken. Fahanat nuli welas sapa Halimah alaihi ing atase Gusti Nabi hunuwal ummahati kelawan koyok welase pira-pira ibu, kelawan koyok welase pira-pira ibu alal banina ing atase pira-pira anak lanang, alal banina ing atase pira-pira anak lanang warogibat lan seneng sapa Halimah fi radaihi ing dalam nyusoni Nabi, fi radaihi ing dalam nyusoni Nabi tamaan krono kumecer, tomaan krono kumecer itu ya tomak apa ki sangat ingin bronto rindu fi naili barokatihi ing dalem merkoleh piro-piro barokai Gusti Nabi allati syamilat kang mengku apa barokatihi, allati syamilat kang mengku apa barokatihi al alamina ing pira-pira wong alam, al-alamina ing pira-pira wong alam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam semesta ini, lahir ke alam dunia, cahaya yang terpancar dari diri Rasulullah itu menyebar luas di alam semesta. Bahkan saat itu banyak daripada orang-orang yang menjadi buruh susuan. Buruh susuan itu al-murdi'at, orang perempuan yang selalu bekerja untuk menyusui bayi gitu ki. Karena pancen dulu di Arab itu bedereng bini sekelakonan nikah tokang nyosoen, buruh susuan itu gimana kanto kan buruh tani. Buruh tani itu kan tokang mance, tokang ya sebarang naman, tokang nanggele. Kalau di Arab itu beda kelakuan khusus reng bini seendi aing sosok, yaitu kelakuan nyosoen bayi serah, bayin serah bayi. Itu dulu di Arab. Kalau di Indonesia tidak ada. Apalagi di zaman sekarang macam-macam bah bedereng jualan susu keliling.
susu ayo siapa sih kelem nyoso mentah bapak sedaftar ya macam itu di Arab. Jadi dulu itu rebuan karena orang-orang setokang nyosoin bayi ini kan rebuan cung dek keadaan sekiran bisa nerima Gusti Kanjeng Nabi. Wa tawaffarat raghabatu ahli al-wujudi fi hadanati hadhihi dzat. Jadi sungguh sangat sempurna kecintaan dan kebahagiaan ahli atau penduduk alam semesta dalam merawat Gusti Kanjeng Nabi. Betapa banyaknya orang yang sangat rindu memiliki keinginan besar agar supaya susunya itu disusukan kepada baginda Nabi Muhammad. Akan tetapi fanafadal hukmu minal hadratil azimah biwasitatis sawabiqil qadimah bi annal aula bi tarbiyati hadal habib wa hadanatihi as-sayyidatu halimah. Akan tetapi takdir itu sudah berkata lain. Jadi as-sawabiqil qadimah, takdir yang telah Allah catat di zaman azali, zaman pakai Rasulullah itu akan disusui oleh orang yang baik, orang pilihan, perempuan yang solihah, yaitu Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah nikah salah sitong reng bini setokang nyosoin bayi seontong bisa takdir nyosoin Gusti Kanjeng Nabi. Dan insya Allah Sayyidah Halimah ini orang yang ketiga, orang yang ketiga menyusui baginda Nabi. Karena sebelumnya kalau dilihat dari Maulid Barzanji, kenapa saya selalu mengarah ke Barzanji? Karena Barzanji itu pancen tolak ukurnya adalah ilmu riwayat dari hadis. Banyak beberapa perbedaan riwayat ikhtilaful ulama terkait masalah sejarahnya Gusti Kanjeng Nabi. Dan salah satu ulama juga ada yang mengatakan Maulidul Barzanji itu maulid yang dipenuhi dengan ilmiah. Jadi berdasarkan tolak ukur ilmu hadis. Kalau dalam Maulid Barzanji di situ disebut wa arda'athu ummuhu ayyaman. Jadi ibunya Nabi, seranya ibunya Nabi Sayyidah Aminah. Beliau itu pernah menyusui Nabi hanya beberapa hari saja. Summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian lanjut Gusti Nabi esosoen sareng Suwaibah Al-Aslamiyah, yang mana beliau merupakan budak dari Abu Lahab. Suwaibah Al-Aslamiyah ini salah satu bukti nyata bahwa dulu saat Nabi dilahirkan, Abu Lahab itu merasakan kebahagiaan yang besar. Jadi ketika Nabi ini lahir, Abu Lahab itu termasuk orang yang bahagia saat itu. Makanya saking bahagianya Abu Lahab, Suwaibah Al-Aslamiyah ini dimerdekakan. Tebus ben beliau dijadikan orang yang merdeka. Inda miladihi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah lahir. Dan hikmah di balik itu, maka setiap hari Isnin atau hari Senin, Abu Lahab selalu diringankan siksana sareng Gusti Allah gara-gara bunga kelaban peristiwa lahir Gusti Kanjeng Nabi. Karena memang haknya Abu Lahab untuk bahagia saat itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu ponakan beliau. Siapa kena saya tak seneng penakan ni kelahir. Kemudian setelah berkembangnya Rasulullah, ini anak kok menentang ajaran saya, kok menentang misi saya, kok malah nanti akan menjatuhkan saya. Timbullah penyakit iri dari paman, tanpa memandang status dia itu ponakan atau siapa. Dan ini kan musababnya demikian. Nah selesai Suwaibah Al-Aslamiyah baru nanti jatuh
ke dalam pelukan Halimah As-Sa'diyah. Jadi Gusti Kanjeng Nabi nikah pada akhirnya nanti yang merawatnya, menghadonah, mentarbiyah, mendidik Gusti Nabi itu adalah Halimah. Halimah itu dulu sebelum kenal Nabi, beliau itu hidupnya miris kan, ngenesar. Tak ada bayi sekelem nyoso ke Halimah. Sombong sekali bayi sekelem nyoso. Kenapa? Karena Halimah itu orangnya kurus, krempeng, aing soson tak terus. Gek-pegek. Tak pateh subur air susunya. Loh, Masya Allah, ketika Nabi Muhammad jatuh ke dalam pelukannya, Masya Allah, beliau itu menjadi sehat bugar. Air susunya deras. Bahkan barokahnya Nabi tidak hanya pada Halimah, tapi juga hewan ternaknya Halimah, termasuk ontanah, bedusa, kabini kasih aslinya tak tujuan ngakan. Pas detik kebon seterus aing sosona itu Masya Allah. Jadi mulai saat itulah Halimah juga menyaksikan ajaib-ajaib dari mukjizat Rasulullah. Sebetulnya bukan mukjizat tapi irhas, kelebihan yang dimiliki oleh calon nabi. Fanafadal hukmu wa hina lahadathu uyunuh wa baraza fi sya'niha min asraril qudratir rabbaniyah. Jadi ketika pertama kali Sayyidah Halimah memandangi Rasulullah dalam kondisi masih bayi, beliau langsung merasakan bahagia kan. Nabi sekali dipandang langsung menanamkan surur wal farah di hatinya Sayyidah Halimah. Fahanat alaihi hunuwal ummahat alal banin wa raghibat fi radaihi tama'an fi naili barakatihi allati syamilatil alamin. Sayyidah Halimah itu menyusui Gusti Kanjeng Nabi, mendidik dan merawat Sayyidina Muhammad itu bagaikan anak sendiri. Padahal sang ibu menyayangi sang anak kandung. Walaupun beliau Sayyidina Muhammad bukan anaknya, tapi rasa kasih sayang yang dimiliki Sayyidah Halimah itu begitu besar. Dan beliau sangat-sangat gembira dalam menyusui beliau. Beliau yang pertama ini Sayyidah Halimah, yang kedua Gusti Kanjeng Nabi. Tocunah agar mendapatkan barokah sebanyak-banyaknya dari Gusti Kanjeng Nabi. Wangi fatolabat min ummihil karimah, fatolabat nulin jupri sopo Halimah min ummihi saking ibune Nabi, min ummihi saking ibune Nabi al karimati kang mulya, anta tawalla ing yen to nguasani sapa Halimah, ing yen to nguasani sapa Halimah radha'ahu ing nyusoni Gusti Nabi, wa hadonatahu lan ngramut Gusti Nabi, wa tarbiyatahu lan ngitik-ngitik atau mendidik Gusti Kanjeng Nabi bil aini kelawan meripat ar-rahimati kang welas. Fa'ajabat hanuli nyembadani sapa ummuhu ing Halimah, nuli nyembadani sapa ummuhu ing Halimah bitalbiyati kelawan nyembadani lidaiha maring perkara kang dorong Halimah, lidaiha maring perkara kang dorong Halimah lima krana barang ro'at kang ningali sapa ummuhu ing ma, ro'at kang ningali sapa ummuhu ing ma bayane min sidqiha, nyatane temene Halimah fi husni tarbiyati ing dalam bagusen didik, fi husni tarbiyati ing dalam bagusen didik, wa wufuri dawaiha lan sampurnane pira-pira perkara kang ndorong tarbiyah, wa wufuri dawaiha lan sampurnane pira-pira perkara kang dorong tarbiyah atau kembalikan ke Halimah ki kenging, ke tarbiyah ki kenging.
fataroh halat nuli lungo sopo Halimah bihi kelawan kawa Nabi ila manaziliha maring piro-piro omai Halimah maring piro-piro omai Halimah masruratan halih bunga wahia utawi Halimah biriayatillahi kelawan oleh ngreksoni Allah biriayatillahi kelawan oleh ngreksoni Allah iku mahfufatun kang den kepung iku mahfufatun kang den kepung wa bi aini inayatihi lan kelawan meripat oleh prihatine Allah atau perhatiane Allah bukan prihatin ki oleh perhatiane Allah iku manduratun kang den tingali iku manduratun kang den tingali fasyahadat nuli ningali sopo Halimah fasyahadat nuli ningali sopo Halimah fi tariqiha ing dalem dalane Halimah min ghoribil mukjizati saking aneh pira-pira mukjizat saking aneh pira-pira mukjizat maing barang dallaha kang nutuhaken apa maing Halimah dallaha kang nutuhaken apa maing Halimah ala annahu ing atase sak temene Nabi iku asyraful makhluqati luweh mulyane pira-pira makhluk iku asyraful makhluqati luweh mulyane pira-pira makhluk. Lalu Sayyidah Halimah di situ meminta kepada ibunya Nabi yang sangat mulia agar Nabi Muhammad dipasrahkan untuk dikuasai oleh Halimah. Dalam hal apa? Dalam hal menyusui, kemudian dalam hal merawat. Ini kayak pentah, polong Nabi. Pentah Rasulullah ke ibunya sopajah kening polong. Benih nyosoin tatkalan itu saja ndak. Jadi Nabi ini kan pentah Sayyidah Halimah makle bisa odi abareng di dalam combon ya. Siapa sih tak gelem belah. Di situ arabet bayi seperti bayinya Nabi Muhammad. Siapapun mau gitu ki. Wa hadanatah wa tarbiyatah bil ainir rahimah. Meminta kepada ibu agar Sayyidah Halimah bisa mentarbiyah, mendidik dan meramut atau merawat Sayyidina Muhammad dengan segenap kasih dan sayang gitu gitu. Akhirnya Sayyidah Aminah ibunya Nabi mengizinkan dan setuju dengan permintaannya. Kenapa? Karena Sayyidah Aminah memandang tujuan daripada Halimah itu baik. Saya pertama, saya kedua, memang Halimah itu orang yang baik, jujur dalam masalah tarbiyah, dalam masalah mendidik, dan pancen dilihat dari orangnya serius betul, ingin merawat Gusti Kanjeng Nabi. Loh, singkat cerita, ketika dalam perjalanan membawa Rasulullah, Sayyidah Halimah itu menyaksikan beberapa gharibil mukjizat Nabi yang aneh, asing. Ya pancen mukjizat itu sesuatu yang asing kan. Mentah asing ya tak wow kan begitu kan. Pana apa baik termasuk karomah itu sesuatu yang gharib, yang aneh, sesuatu yang asing. Ajalan ya tasaing, sesuatu yang lumrah apa kan abajeng ya tasedaun, kemudian elang beutena satu langkah sudah nyampe ke Ka'bah. Oh itu kan satu hal yang aneh. Madallaha ala annahu asyraful makhluqat, yang mana mukjizat itu merupakan satu dilalah, satu petunjuk bahwa satu saat Nabi Muhammad merupakan makhluk yang paling mulia daripada yang lainnya. Bukan satu saat ki, mulai sejak itu sudah jadi tanda yen bayi itu asraful makhlukot. Fakot atat moko teman-teman rawuh sopo Halimah
wa syarifuha halih utawi untone Halimah, wa syarifuha halih utawi untone Halimah, wa atanuha lan himar wadone Halimah, wa atanuha lan himar wadone Halimah iku dhaifatani kang apes karune, wa raja'an lan bali sapa Halimah wa huma halih utawi syarif wa atanu itu wa huma halih utawi syarifuha wa atanuha lidawabil qafilati maring kegremetane gitu, kegremetan hewane untan atau rombongan. Qafilah itu golongan orang-orang yang berkelompok-kelompok, ya rombongan. Iku yasbikoni balapan karune, iku yasbikoni balapan karune, wa qaddarat lan teman-teman terus so opo asyarifu unta, opo asyarifu unta wasyahu lan pira-pira wedhus minal albani saking pira-pira susu bima kelawan barang hayyara kang bingungaken opo ma, hayyara kang bingungaken apa ma al-uqula ing pira-pira akal, wal azhan lan pira-pira ati, wal azhan lan pira-pira ati. Jadi jan gelek Sayyidah Halimah nikahe compon di ontah endi himar. Keduanya itu lemah, koros, aing soson tak terus. Pokok mengku sapi ro krempeng. Enggak sapi tanda ngakan. Loh, apa telepon peleman Sayyidah Halimah membawa Gusti Kanjeng Nabi. Senyamana unta gelek, senyamana unta selemah tadi, mancing lah kata tak kuat itu, malah balapan, ya, nyalip rombongan kendaraan beberapa orang-orang yang ada di depan. Abu Santan tak kapra, untana Nabi, untana Sayyidah Halimah. Kalaban warokan Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan yang sebelumnya unta itu memiliki air susu yang mampet. Kalaban dengan Nabi, maka air susu itu menjadi deras. Bahkan bukan hanya untanya, termasuk kambing-kambingnya. Sampai ketika diangan-angan oleh akal dan juga hati, itu semua membingungkan. Ya pancen ajaib, sesuatu yang menakjubkan gitu ya. Wa baqiya indaha fi hadanatiha wa zawjiha sanatain. Allahumma shalli wa sallim asyrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu a'lam bishawab.